主权平等真谛在于国家不分大小、强弱、贫富，主权和尊严必须得到尊重。 Makna sejati dari kesetaraan kedaulatan terletak pada kenyataan bahwa negara tidak dibedakan berdasarkan besar kecil, kuat lemah atau kaya miskin. Kedaulatan dan martabat harus dihormati. 内政不容干涉，都有权自主选择社会制度和发展道路。 Urusan dalam negeri tidak boleh dicampuri. Setiap negara berhak secara mandiri memilih sistem sosial dan jalur pembangunannya. 在联合国、世界贸易组织、世界卫生组织、世界知识产权组织、世界气象组织。 Di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Organisasi Perdagangan Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia, Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, dan Organisasi Meteorologi Dunia, 国际电信联盟、万国邮政联盟、国际移民组织、国际劳工组织等机构。 Persatuan Telekomunikasi Internasional, Persatuan Pos Dunia, Organisasi Internasional untuk Migrasi, Organisasi Perburuan Internasional, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. 各国平等参与决策，构成了完善治理全球治理的重要力量。 Partisipasi setara dari berbagai negara dalam pengambilan keputusan membentuk kekuatan penting bagi penyempurnaan tata kelola global. 新形势下，我们要坚持主权平等，推动各国权利平等、机会平等、规则平等。 Dalam situasi seperti ini, kita harus berpegang pada kesetaraan kedaulatan serta mendorong kesetaraan hak, kesetaraan kesempatan, dan kesetaraan aturan bagi semua negara. 日内瓦见证了印度支那和平问题最后宣言的通过，见证了冷战期间两大对峙阵营国家领导人首次和解会议。 Jenewa menjadi saksi disahkannya deklarasi akhir mengenai permasalahan perdamaian Indo-Cina, serta menjadi saksi pertemuan rekonsiliasi pertama para pemimpin negara dari dua kubu besar yang saling berhadapan selama Perang Dingin. 见证了伊朗和叙利亚等热点问题对话和谈判。 Juga menjadi saksi dialog dan perundingan mengenai berbagai isu panas seperti Iran dan Suriah. 历史和现实给我们的启迪是，沟通协商是化解分歧的有效之策，政治谈判是解决冲突的根本之道。 Pelajaran yang diberikan oleh sejarah dan realitas kepada kita adalah bahwa komunikasi dan musyawarah merupakan cara yang efektif untuk meredakan perbedaan, sedangkan perundingan politik adalah jalan fundamental untuk menyelesaikan konflik. 只有怀有真诚愿望，秉持足够善意，展现政治智慧，再大的冲突都能化解，再厚的坚冰都能打破。 Hanya dengan memiliki niat yang tulus disertai niat baik yang cukup, serta menunjukkan kebijaksanaan politik, konflik sebesar apapun dapat diatasi, dan kebekuan setebal apapun dapat ditembus. 中国古人说：“法者治之端也。” Orang Tiongkok zaman dahulu berkata, hukum adalah pangkal awal dari tata kelola. 在日内瓦，各国以联合国宪章为基础，就政治安全、贸易发展、社会人权、科技卫生、劳工产权、文化体育等领域达成了一系列国际公约和法律文书。 Di Jenewa, berbagai negara berlandaskan piagam PBB telah mencapai serangkaian konvensi internasional dan dokumen hukum di bidang keamanan politik, perkembangan perdagangan, hak asasi sosial, ilmu pengetahuan dan kesehatan, ketenaga kerjaan dan hak kekayaan, serta budaya dan olahraga. 法律的生命在于付诸实施，各国有责任维护国际法治权威，依法行使权利，善意履行义务。 Kehidupan hukum terletak pada pelaksanaannya. Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kewibawaan supremasi hukum internasional,
menjalankan kewenangan sesuai hukum, serta melaksanakan kewajiban dengan itikat baik. 法律的生命也在于公平正义。各国和国际司法机构应该确保国际法平等统一适用，不能搞双重标准。 Kehidupan hukum juga terletak pada keadilan dan kejujuran. Negara-negara serta lembaga peradilan internasional seharusnya memastikan bahwa hukum internasional diterapkan secara setara dan konsisten, serta tidak menerapkan standar ganda. 不能合则用，不合则弃。真正做到无偏无党，王道当当。 Tidak boleh dipakai jika sesuai lalu ditinggalkan jika tidak sesuai. Harus benar-benar diwujudkan sikap yang tidak memihak dan tidak menghalangi siapapun, dengan jalan yang adil dan terbuka. 中国古人还说：“海纳百川，有容乃大。” Orang Tiongkok zaman dahulu juga berkata, laut menjadi besar karena memiliki naga. 开放包容铸就了日内瓦多边外交大舞台。 Keterbukaan dan sikap inklusif telah membentuk Jenewa sebagai panggung besar diplomasi multilateral. 我们要推进国际关系民主化，不能搞一国独霸或几方共治。 Kita harus mendorong demokratisasi hubungan internasional. Tidak boleh menerapkan dominasi satu negara atau pemerintahan bersama oleh segelintir pihak. 世界命运应该由各国共同掌握。 国际规则应该由各国共同书写，全球事务应该由各国共同治理，发展成果应该由各国共同分享。 Nasib dunia seharusnya ditentukan bersama oleh semua negara. Aturan internasional seharusnya dirumuskan bersama oleh semua negara, dan urusan global seharusnya dikelola bersama oleh semua negara. Hasil-hasil pembangunan seharusnya dibagikan dan dinikmati bersama oleh semua negara. 1862年，亨利·杜南先生在沙菲利洛的回忆中追问：能否成立人道主义组织？能否制定人道主义公约？ Pada tahun 1862, Tuan Henry Dunant dalam kenangan tentang Solferino mengajukan pertanyaan, refleksi mendalam. Apakah mungkin mendirikan organisasi kemanusiaan, dan apakah mungkin merumuskan konvensi kemanusiaan? 杜南之问很快有了答案。次年，红十字国际委员会应运而生。经过了150多年发展，红十字成为一种精神，一面旗帜。 Pertanyaan Dunant dengan cepat memperoleh jawaban. Pada tahun berikutnya, Komite Internasional Palang Merah pun lahir, seiring tuntutan zaman. Setelah lebih dari 150 tahun berkembang, Palang Merah telah menjadi sebuah semangat dan sebuah panji atau simbol. 面对频发的人道主义危机，我们应该弘扬人道博爱、奉献的精神。 Menghadapi krisis kemanusiaan yang sering terjadi, kita seharusnya menjunjung tinggi semangat kemanusiaan, cinta kasih universal, dan pengabdian. 为深陷困境的无辜百姓送去关爱，送去希望。应该秉承中立、公正、独立的基本原则，避免人道主义问题政治化，坚持人道主义援助非军事化。 Memberikan kepedulian dan menghadirkan harapan bagi rakyat sipil yang tidak bersalah, yang tengah terjebak dalam kesulitan. Seharusnya berpegang pada prinsip dasar netralitas, keadilan dan kemandirian, menghindari pemoletisasian isu-isu kemanusiaan, serta menegakkan prinsip bahwa bantuan kemanusiaan tidak dimiliterisasi. 秘书长、主席先生、总干事先生、女士们、先生们、朋友们。 大道至简，实干为要。构建人类命运共同体，关键在行动。 Sekretaris Jenderal, Tuan Ketua, Tuan Direktur Jenderal, para hadirin yang terhormat, para sahabat, keberhasilan yang besar dicapai melalui kerja nyata.
Kunci membangun komunitas masa depan bersama umat manusia terletak pada tindakan. 我认为国际社会要从伙伴关系、安全格局、经济发展、文明交流、生态建设等方面做出努力，坚持对话协商，建设一个持久和平的世界。国家和则世界安。 Saya berpendapat bahwa masyarakat internasional harus melihat dari perspektif hubungan kemitraan, pola keamanan, dan perkembangan ekonomi. Memberikan upaya di bidang pertukaran peradaban, pembangunan ekologi, dan lain-lain. Menegakkan dialog dan musyawarah untuk membangun dunia yang damai dan bertahan lama. Jika negara damai, dunia pun sejahtera.